संसारी भगवान को पाइबनी सन्यासी पाइबो भगवान व्यास कोन संसार करनथिले वशिष्ठ कोन संसार करनथिले एमान पनि भगवान को पाइले ना नाही पाइले किंतु आमे संसार करी भगवान को पाइले नहीं हम संसार केमिति संसार हला आमे पाइले खाली टंका टंका हे कि दिन गला खाली पंडित मंडली ये संसारी सन्यासी मधरे पार्थक्य कोन हे पंडित पुओ कहूची मो सन्यासी भी बापा कहूची तो संसारी हो गोटे बोली पुत्र तू मोर दुखर स्पर्शरा माँ केते कष्ट करी ते पाइजी तू सन्यासी ले घर असुंदर अंधार होई जरे बहुटी आसीबो सिए रोसेवास करबा माल देखंतु गोटे सन्यासी जीवन मधरे भगवान को पाइबा सहज होई जाए गोटे संसारी भगवान को पाइबार पंडित सहज होय नि काहे मैं अंधारे बुलुचे बोली पाउने रास्ता संसारी पंडित भगवान को पाइबो केमिति पाइबो किंतु आमे अंधारे ग्रास करिचे त किंतु जानि पारुने देखु नाहंती ओडिया भागवत जगन्नाथ दास को कहिले भागवत देखंतु आज्ञा ओडिया भागवत कहिले कोला नारी संग में ऋतु मते केवल पुत्र जन्म अन्यथा अति सुख अर्थे केबे हे न चिंती बुझी जीवर स्वधर्मए बाणे ये सकल वेदे परिमाणे एहा न जानी मूढ़ प्राणी ये दुख को सुख प्राय तिरिश दिने स्त्री संग रहिब पूर्व अंग अन्य दिन रे बात सुत ये बुझंती सुज्ञानी पंडित पंडित संसार नियम देखंतु नारी संगम ऋतु मते केवल पुत्र जन्म थे गोटे नारी ऋतुमती 7 रु 16 दिन पर्यंत ऋतु रक्षा करे जो पुरुष आज्ञा पुरुष पुत्र प्राप्त करबा पई रमण करे सेटा हज गृहस्थ धर्म रक्षा करे अन्य दिन रे माता सुत 16 ठारू जेते दिन सब माल से मां को संपर्क किंतु आमे कोन गले आज्ञा अन्यथा रति सुख अर्थे आमे रति सुख रे ताक निमग्नित होई काम को आगर रखी संसार आरंभ कले गीता रे भगवान व्यास कहिले बोले अनेक जन्म चितांत मोहजला समावृता काम भगेशु पत्तंती नरक सुचई त्रिविध नरक स्वेदं द्वार नाशन आत्मन क्रोधस्तथा लोभतस्मात्रे अत्यज्यते मौसा जगत मधरे जे संसार करी काम को आखि आगर रखी भोग विलास रे जे देह को निमग्न करे पत्तंती नरक सुचई से माने नरकगामी हेबे आज्ञा काम क्रोध लोभ तीनटा होती नरकर द्वार आमे आज्ञा अति सुख रे संसार रे भोग विलास रे मातिले संसार व्रत भांगी गला संसार पड़िते काम तृप्ति पाई न प्रेम पाई न केवल धर्म पाई आमे धर्म को आज्ञा परिहार करी काम रे निमग्न होले नारी रमिमा ऋतु मते केवल पुत्र जन्म मते विश्वगुरु बाबा बाइया कहिले आहार मैथुन नदी हुए आसक्ति जान ये नरक रे सिए पतित हुए जान तो क्यों आहार मैथुन निद्रा पड़िते तीनोटी होची नरकर द्वार आहार मैथुन निद्रार काल पुरुषर बास एहांकु जदि ग्रहण करिबु तेबे होइबु नाश आहार पंडित मने बेसी जे खाए बेसी मैथुन करे बेसी जे सुए ये शीघ्र नरक को पंडित पलाए एथि पई पंडित मंडली आपण मानकर शास्त्र कहे अनेक चित्त विभ्रांत मोहजला समावृता प्रसक्ता काम भोगेसु पत्तम दिन नरक सुचई संथ कवि भीम भई कहिले नारीटी अविद्या कथा बहुत जानई नारी को छाड़ी के कार्य करी माया हूँ नारी नारी हूँ अविद्या अविद्या को प्राप्त कला परे किए पंडित आउ आध्यात्मिक जगत को जाई पारे किंतु एथि पई कवि लिखिले संथ कवि भीम होई बोला माया स्त्री रूप रे तो सब उठाए स्वामी की रात्र काल रे श्रद्धारे मारुची नाना कौतुके स्वामी मन निये मोहि अंत काल को काली क्या रूप होई थाले पंडित अविद्या होची नारी बसंत बाबू अविद्या जहा विद्या से या नुह विद्या होची 32 प्रकार अविद्या होची 5 प्रकार
ଅବିଦ୍ୟା ହଉଛି 5 ବିଦ୍ୟା ହଉଛି 32 ଆପଣ ତ ଆଲୋଚନା କୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ମନ ସିଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଡିଆ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ବସନ୍ତ ବାବୁ ଅନ୍ଧତା ମିଶ୍ର ମୋହ ମହାମୋହ ତମ ମଉସା ଏଇଟା ହଉଛି 5 ପ୍ରକାର ଅବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ହଉଛି 32 ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାନୀ ବେଦ ଚତୁର ମୀମାଂସା ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣଞ୍ଚ ଏତ ବିଦ୍ୟା ଚତୁର୍ଦଶ ଆକାଶ ଭୂମି ପାତାଳ ପ୍ରାକ ସୃଷ୍ଟି ଇତାନି ପଞ୍ଚଭୂତାନି ପଣ୍ଡିତେ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାଦିଂଶ କବି ଲେଖିଲେ ବିଦ୍ୟା ଯଦି 32 ହେଲା ଅବିଦ୍ୟା ହେଲା 5 ପ୍ରକାର ଅବିଦ୍ୟା ପଣ୍ଡିତେ ନାରୀ ପାଖରେ ଅଛି ଯାହା ଈଶ୍ୱର ନାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି 5ଟି ଅବିଦ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଅବିଦ୍ୟାଟାକୁ ଗ୍ରାସ କଲା ପରେ ପୁରୁଷ ଆଉ ବିଦ୍ୟା ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟା ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ଧାର୍ଯ୍ୟହୀନା ମଣିଷକୁ ଏଠି କବି ଲେଖିଲେ ଅବିଦ୍ୟା ନାରୀ ପାଖରେ ରହିବାରୁ ମଣିଷ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇପାରେ ନା କହିଲି ପରା ଅନ୍ଧତା ମିଶ୍ର ତାମିଶ୍ର ମୋହ ମହାମୋହ ତମ ଏ 5ଟାକ ଅବିଦ୍ୟା ନାରୀ କି ଭଗବାନ ଦେଇଛି ମାନେ ସେ କେତେ ପଢିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆମ ବାପା ପଚାରିଲେ ତମ ଝିଅ କେତେ ପାଠ ପଢିଛି ସିଏ ପଚାରିଲେ ତମ ପୁଅ କେତେ ପଢିଛି ମୋ ବାପା କହିଲେ ମୋ ପୁଅ 7ମ ପଢିଛି ସେଇଠି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଥାଇ କହିଲେ ତମ ପୁଅ 7ମ ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଅଧିକା ମାନେ କଣ ମାଇନର ଆଉ କଣ ମୋର 7ମ ତାର ମାଇନର ତାହେଲେ ବାପା ପୁଅ ଆଜ୍ଞା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ପୁଅ କହିଲା ବାପା ବିବାହ କରିବିନି ନାଇଁ ବିବାହ ନ କଲେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯିବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଆମେ ଯଦି ସଂସାର କରିବା ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ପଦ୍ମ ଭିତରେ ପଣ୍ଡିତ ଯେମିତି ଜଳ ଥାଏ ଜଳ ଭିତରେ ଯେମିତି ପଦ୍ମ ଥାଏ ପଦ୍ମ ଦେହରେ ଟିକେ ପାଣି ଯେମିତି ଲାଗେନି ସଂସାର ଭିତରେ ସେମିତି ରହିଲେ ସଂସାର ବିଷୟ ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେନି ବିକାର ନିର୍ବିକାର ପୁରୁଷ ରୂପରେ ଯିଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସଂସାରର ମନୋବୃତ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ନଥିବ ସେଇ ହଉଛି ଅସଲି ପଣ୍ଡିତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାସ୍ତବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଠୁ ତାକୁ ଆହୁରି 10 ଗୁଣ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ ଆମେ ତ ସଂସାର ରହିକି ପଣ୍ଡିତ ନାରୀ ବସା ମାନବ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବା ମାର୍ଗ ତ ଭୁଲିଗଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ତୁ